मित्र जो सकलियामां माळो कर्यो छे एमां बस्सा छे तमने। मित्र जो आपणी भेंसूने जो निराव नीर दीधो छे वाडीमां लावी। तो मित्र आ रीतनो जो आपणो कूવો छे अने कूवामां पाणी जो बधी बाजुले आवे छे। जो मस्तना बस्सा ने एवुं छे जो। तो बधाने जय माताजी ने जय मोगल, बधा मजामां थई। तो फरीवार आपणे नवा व्लॉगमां तमारा बधानुं स्वागत छे। तो अत्यारे मित्र जो हूँ आवी गयो छुं वाडीमां। आ आपणी वाडी छे अने सरस मजानुं जो गुड मॉर्निंग थई गयुं छे। सूरज दादा पण उगी गया छे। जो सरस मजानुं गुड मॉर्निंग थई गयुं छे अने आपणे आवी गया छीए आपणी वाडीमां। जो आ आपणी वाडी छे अने आपणे आवी गया छीए वाडीमां। जो सवार सवारमां आ रीतनुं आपणे वाडीनुं लोकेशन छे। जो फरતું जो आ रीतनुं छे आपणी वाडीनुं लोकेशन अने आपणे आवी गया छीए वाडीमां। तो हालो मित्र हवे आपणे जईए आपणा कवा बाजू। तो मित्र विडियो में छेल्ले सुधी बने रहीजो। आज तमने मारी वाडीनो टोटल नजारो तमने देखाडवानो छुं अने शुं शुं छे आपणी वाडीमां ए बधुं बताववानो छुं। तो विडियो में छेल्ले सुधी बन्या रहीजो। तो मित्र हवे जो तमने मारुं बकालुं छे बतावुं। अत्यारे उनाळानुं जो पावानुं छे बधुं सुकाय छे तो तमने बकालुं बतावुं। आ आपणुं बकालुं छे। जो फरતું आ रीतना जो गुवार अने सोळी अने तुरिया त्रणेय वस्तु छे। जो आ रीतनुं अने ओली साइड छे ए आपणी झाड़ फरती। जो आ रीतनुं कंईक बकालुं छे वाडीमां। अने मित्र आपणे हवे आवी गया छीए आपणा कूવો जोवा। કેટલું પાણી છે કૂવામાં અને આપણે જો બકાલું છે એ પાવાનું છે અત્યારે અને લાઇટ આવી ગઈ છે। જો અને હવે આપણે કૂવામાં કેટલું પાણી છે તમને બતાવું। જો આપણો કૂવો છે। આ રીતનો આપણો કૂવો છે। જો પાયરેવા જો ઉડે છે। તો મિત્ર આ રીતનો જો આપણો કૂવો છે અને કૂવામાં પાણી જો બધી બાજુલે આવે છે। जो फरતું અને મિત્ર અમે જો પાયરેવા બેઠા છે કેવા મસ્તના બસ્સા ને એવું છે। જો તો હાલો મિત્ર હવે આપણે મોટર ચાલુ કરીએ અને ઘર બાજુ જઈએ। મિત્ર જો આપણે લીંબુડી છે એમાં લીંબુ આવી ગયા છે। જો સરસ મજાના જો આંબામાં જો મોટી મોટી કેરીઓ થઈ ગઈ છે। જો सकलियामां माळो कर्यो छे एमां बस्सा छे तमने बतावुं। जो केवी रीते एने माळो कर्यो छे। जो जो मित्र बस्सा छे तमने बतावुं। जो मित्र जो आपणी भेंसूने जो निराव नीर दीधो छे वाडीमां लावी। जो अने एटलो पड्यो छे हवे नाखी देवी पछी आपणे जईए वाडीमां। अने आ आपणी पाडी छे नानी। जो